Ассалому алейкум. Имрӯз ман мехоҳам ба шумоён бинандагони азиз як ҷое ки нишон диҳам дар соҳили дарё мебошад. Барои обозӣ қумзор ҷо ва на танҳо ҷойҳои зеборо ва манзараҳои зеборо нишон диҳам. Видеоро то охираш тамошо кунед, лайк метон, дар канал обуна шавед, мотиватсия диҳед, то ки ман давом диҳам барои шумоён видеоҳои олӣ эҷод кунам. Дӯстони азиз, дар комментария фикротонро нависитон, ки ба шумоён чӣ хел видеоҳо писанд меояд, бо эффектҳо ё на, кадоме аз онҳоро тамошо кардан ҷолибтар аст. من با چشمی بگناهی یار باور میکنم، بر نگاهی نرگسی خمار باور میکنم. من با چشمی بگناهی یار باور میکنم، بر نگاهی نرگسی خمار باور میکنم. شیرین زبان خوشنوا، دلبری جان با وفا، شیرین زبان خوشنوا. بردی دلم تز بیا دلبری جانم، دلبری جان بردی دلم تز بیا دلبری جانم، دلبری جان. من با چشمی بگناهی یار باور میکنم، بر نگاهی نرگسی خمار باور میکنم. من با چشمی بگناهی یار